Selamat pagi, Mr. Fajar. Selamat pagi, Sir. Oke, hari ini kita evaluasi matematika dan math dari LP 10 sampai 14 Februari ya. 10 sampai 14 Februari. Oke, dari summary point math Oke, Sir. yang Bapak buat, coba jelaskan dulu apa yang dinamakan dengan tally chart. Okay, today on Thursday, we are already learning about tally chart and the frequency table. In tally chart is represented with one strip or one scratch. Each scratch represents number of frequency in a set of data. So, for example, if there are in this set of data 22, 21, 22, 24, and 25, we are looking for the frequency of how many times the 22 appears in the set of data, in the string of data. So with each 22, we will be represented with one scratch. And then there is the second 22. We add another scratch, and then there is no more. So in this set, 22 got two scratch. And if the scratch is already at its 5 times occurrence, we scratch this with the horizontal scratch. This is 4 vertical scratch with 1 diagonal scratch represents 5. So that is how do you do the tally chart. Coba buat untuk 12. For if 12, there will be like 1 diagonal, 2 diagonal, and 2 the vertical scratch. This is how you represent 12. Oke, selanjutnya coba Poin kedua. Mr. Fajar jelaskan tentang summary point untuk tanggal 13 Februari nomor 1 Okay, sir. tentang piktogram. We are already learning about the tally chart. And then there is pictogram. What is pictogram, sir? Pictogram is a chart that its data is represented with picture. So in pictogram, its symbol represents a set of value. For example, one fee upwards like this represents 5 students. So that means for each this appear in pictogram, that means is filled with 5 students. So in a pictogram like this, for example, school A, and then school C. There is this pictogram, and there is 3 vertical upwards in school A, and then there is 2 upwards in school C. If we are talking about each fee represents 5 students, that means in school A, there is how many slips here? 1, 2, 3. That means 5 times 3 means there is 15 students in school A. But if we are talking about school B, how many fee upwards in this school C? There is 1, 2. So 5, because its fee represent 5 students, like times 2, that means there is 10 students
in school B, in school C. Oke, kemudian coba jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan vertical axis dan, Yes. dan horizontal axis. Vertical axis represents primary category of data. That means in this chart, in this pictogram, how many strips or how many data represents in this chart. But horizontal axis represents secondary category of data. That means the strips that belongs to each category. 3 strips belong to school A and 2 strips belongs to school C. That means vertical is going upward while horizontal going straight. It's like that, sir. Contohnya di sini Pak. Apa itu, sir? Bisa itu. Apa, sir? Memang digunakan untuk nih. Apa itu, sir? Untuk pictogram. Apa, sir? Digunakan untuk pictogram itu untuk vertical axis dan horizontal axis. I think on the horizontal axis, sir, but because the picture sometimes they will when they are having difficulty if we are doing this, if like school C, kalau misalnya vertikal seperti ini, if vertical like this, they are kebingungan kadang-kadang, so that's why this is the default because they are in bar chart they are using vertical and horizontal. In Carol they also using vertical and diagonal. Also in tally chart also. So I think Coba tunjukkan dalam tally chart dia. In tally chart. Biar kelihatan. In tally chart like this. In this school A, there is. Lalu mana yang dikatakan vertical axis? Vertical is going here, sir. Going upwards and horizontal. Jadi tunjukkan aja di garisnya itu. Apa, sir? Tunjukkan saja di garisnya. Oh. Garis yang itu tuh. Di garis yang ini? Iya, jadi nggak usah di samping. Langsung aja di garis vertikal itu. Oh, vertical axis. Langsung aja tunjukkan ini. Gimana, sir? Ini vertical axis. Oh, iya. Ini horizontal axis. Oh, gitu. apa ya? Dalam in explanation ya, sir. Oh, say they know ya, sir. Vertical going upward like this. Okay, sir. Jadi nggak usah di luar. Oke, sir. Siap, sir. This is in tally chart, sir. 15 it belongs to school A and 10 in school C, sir. Apa yang dimaksud dengan bar chart? Bar chart is a chart which represents the data through bar, through a vertical bar. And in bar chart, the vertical axis represents the category, the group of data. The group of data just like this. For example, in bar chart, in vertical axis, just like in summary point that I told you in last week, the vertical axis represents the lowest point is 0, and then going upward will be the multiplying of 5, 15. 20. Jadi itu jaraknya asal dibuat aja. Asal? Jaraknya asal dibuat aja. Jaraknya biasanya pakai ruler, sir. Biasanya pakai apa ya? Pakai ruler yang lebih
Itu jaraknya harus Oh, sama. iya jaraknya harus sama semua. Nah, Ya, gitu Sir. loh. Oke. Jaraknya itu harus sama. Harus sama semua ya, Sir. Jadi nggak boleh asal-asal itu tuh diperhatikan karena siswa suka Hmm. membuatnya asal-asalan itu ya. Iya, Sir. Harus Itu sama semua ya, Sir, harus ya. sama. Jarak dari 5, 10, 15, 20. Iya. Oke, Sir. Terutama di frekuensi ya. Kalau mungkin di title ini no problem. Iya, Sir. Tapi kalau title juga berupa angka, dia harus mempunyai jarak yang sama. Harus punya jarak yang sama. Oke, Sir. And bar chart sometimes represent like this. Like if we are talking about the data that we done before in school A, and school C, do you still remember what how many values that school A have? How many students they have? Yes, 10. So we make the bar chart until the bar reaches the 10. And about school C is 15. So we need to make the bar is level with the number of 15. This is the comparison or the bar chart of how many students belongs in both school. Oke, kita beralih ke homework ya. Oke, Sir. Ke homework. Ini 22. Sebentar ya, Sir. Sebentar. Matematika? Math? Gambarnya begitu ya? Enggak sih. Gambarnya harusnya Bulat kan? iya. Ini yang saya lihat di LP. Saya juga buka Ya, yang... wait. Saya ada download. Ada yang ganti berarti. Ini. Kenapa yang di LP ini, Sir? Yang di link LP yang saya buat. Ini yang tadi gambar Vivi tadi itu. Tapi yang saya buat ini. Mungkin diganti. Oke, Sir. Dah, coba jelaskan dari nomor 1. Okay, first in this homework, make sure you read the explanation or the guide of the homework carefully. If not, you will get or arrive in wrong answer. Always make sure you read the guide or the question carefully. Like last time, I told you, look at this, only no same answer for each question, you still got it wrong. So you need to read carefully. Look at this pictogram. You see, this is the pictogram of the amount of apple the children have in the bag. The children got apple in their bag. So this represents how many apples they have. For example, Anton got You see first. For each smiley, how many apple represents? For each smiley, 5.
So you need to count how many the smiley first. For example, based on the pictogram apples, based on the pictogram above, how many apples did Tommy have? You see Tommy, where's Tommy? Here Tommy. 1, 2, 3. Tommy got 3 smiley. What smiley represents 5? So 5 times 3. So Tommy got 15 apples. Where is it 15? D. That is the question of number 1. Oh, jadi dasarnya untuk semua soal itu dari situ ya? Ya? Iya, sir. Satu PR Iya, ini. kecuali kalau yang dia yang story, sir. Yang di jawaban panjang. Story question yang dia C. Because I want them to Coba nomor 1 untuk essay. 1 untuk essay. This is the same. Mungkin pakai bahasa Indonesia judulnya, sir. Nggak sempat saya apa ya. Konsumsi kue tim futsal Harusnya kan bahasa Inggris ini kan math kan? Iya, sir. Konsumsi kue tim futsal ABC. Look at this. Is this pictogram? Is this tally chart? Or this is bar chart? Very good. Bar chart. Bar chart means you represent the data with bar. Bar. I know I already told you about the vertical and horizontal axis, but sometimes the position gets swapped. So this instance, the value is represented in horizontal axis, and the second category is on vertical axis, like Antonio. So based on the chart above, who consumed the most cake and how many? The most, I told you, is the data who is got the largest amount of number. So in this bar chart, this is evident. This is evident that the one who got the highest bar chart is Antonio. In what number did the bar chart of Antonio ends? In 30. So the name of who consumed the most cake is Antonio with how many? 30 cakes. That's it for number 1. Apa yang dimaksud dengan satuan baku? Satuan baku adalah satuan yang menjadi standar atau semuanya sama di mana-mana. Seperti contohnya, 1 meter kubik di sekolah dengan 1 meter kubik di rumah kamu adalah sama. Satuan baku berbeda dengan satuan tidak baku karena satuan tidak baku adalah adalah satuan yang tidak standar atau dia berbeda-beda di satu tempat dengan tempat lain. Misalnya contohnya, jika gayung di rumah kartel yang menjadi patokan, apakah gayung di rumah kartel sama dengan besarnya gayung di rumah Steve? Pasti beda. Namun meter kubik seperti di satuan baku semuanya sama karena itu dia disebut standar, satuan standar. Contoh satuan standar adalah seperti kalau luas meter persegi, kalau dia volume meter kubik, seperti yang saya bilang sebelumnya. Panjang menggunakan meter, luas menggunakan meter persegi, sedangkan volume menggunakan meter kubik. Dikarenakan ada persegi atau pangkat 2 karena dia mengkalikan panjang dikali lebar. Dia memiliki 2 dimensi. Sedangkan volume dia mengkalikan dengan 3 atau 3 kali dikalikan panjang kali lebar kali tinggi sehingga dia kubik atau pangkat 3. Dia berada di 3 dimensi. Sedangkan panjang hanya dari satu titik ke titik lainnya. Makanya dia hanya menggunakan. Oke, kita lanjut dulu ke soal esai nomor 3, matematika. Oke, sir. Esai. Oh, esai.
Nomor 3. Ini salah ini. Seharusnya 1 liter 1000 desimeter kubik. Seharusnya 1 liter setara dengan 1000 desimeter kubik. Apa? 1 liter air seharusnya tidak 1 cm kubik. Ya atau tidak, Sal? Kenapa Bapak yang bikin soal kan? Iya. Ini salah nih, Sal. 1 liter Setara dengan 1000 desimeter kubik. bukan 1 desimeter kubik loh. Oh, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Itu 1 liter. 1 liter. Jadi, Nah, terus itu udah benar belum? oh iya. Sebuah jerigen. Enggak, 1 liter udah benar enggak 1000 cm kubik? Apa, Sal? Itu udah benar? Hah? Aku mau nanya. Oh iya, Sal. Itu udah benar belum? 1 liter Air setara dengan 1000 cm kubik. Udah benar, Sal, karena dia 1 desimeter kubik ke 1 cm ke cm kubik dia 1000, Sal, dikali 1000. 1 desimeter berapa sentimeter? 1 desimeter 10. 10 ya? Iya. Jadi pangkat 3 Pangkat berarti 3 jadi 1000. 1000. Iya, Sal, pas, Sal. Oke. Ya, Sal. Jawabannya apa itu? Ibu membeli sebuah jerigen yang dapat menampung 5 liter air. Jika 1 liter air setara dengan 1000 cm kubik, berapa volume jerigen tersebut dalam cm kubik? Berarti dia berapa liter air? 5 dikalikan, kalau dia cm kubik, 5 liter air, berarti dia sebelumnya kita kalikan dulu 5 dikali 1000. Karena kita mencari cm kubik sama dengan 5000 cm kubik. Oke, nomor 4. Dika memiliki 2 kubus dengan panjang sisi 3 dan 4 cm. Berapa selisih volume antara kedua kubus tersebut? Sebelumnya, apa itu rumus volume kubus? Berarti dia adalah sisi pangkat 3. Berarti 3 kali 3 kali 3 sama dengan 9 cm kubik. Ini adalah kubus A. Kubus B, berapa sisinya? 4 cm. Jika kita masukkan rumus yang sama, 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 kali 4, 16. 16 dikalikan 16 dikalikan 4 sama dengan 64. 4 kali 4, 16. Oke, 16 kali 4, 32 ya. 64 cm kubik. Udah? Jadi, enggak. Selisihnya adalah, berapa ini selisih antara 64 dengan 9? Selisih volume antara kedua kubus tersebut adalah, kita hitung 64 dikurang 9 sama dengan 55 cm kubik adalah selisih volume antara kedua kubus A dan B. Kenapa? Apa itu? 9 kok? Yang ditanya selisih volumenya. Itu 9. Iya. Kenapa 9? 3 kali, 27. Susah. Sorry. 64 dikurang 27 sama dengan 38. 38. 38 tambah 27. Coba yang itu yang benar. 64. 37.
Meter kubik, sir. 3, 7 cm kubik. 7. Oke. Saya kira untuk evaluasi hari ini cukup dulu ya. Yes, sir. Thank you. Oke, terima kasih.